अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जी नाज़रीन, आप देखें इस वक्त जम्मू शरीफ में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बहुत ही प्यारा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सामने जबल कासियून आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे। ये हमारे बिल्कुल जो सकन है इसके साथ ही ये खिड़की है, यहाँ से ये नज़ारे आप देख सकते हैं। ये जामे बिन नूर का मेज़न है, मीनारा है मस्जिद का। इसके अमाम की तरफ शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी का मज़ार अक़दस है। और अगर यहाँ नीचे आपको दिखा सकें कैमरा मैन, यहाँ पे ये जो दो गुंबद नज़र आ रहे हैं, ये शेख अमीन कफ्तारो और शेख अहमद कफ्तारो के मज़ार मुबारक हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे छत की तरफ, तो वहाँ से भी हम आपको दिमाग के नज़ारे दिखाएंगे। أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. حب النبي سرى في القلب فازدهر أنار لدربه ونور البصر. والحب هو أنت والعشق هو أنت والطيب هو أنت يا رسول الله. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله. والله ما هام الفؤاد لغيركم ولا سالت الدموع يا محمد إلا لأجلكم. حددني قلبي وعقلي وخاطري أن اجتماعي بالحبيب قليل. عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطر. صبرت قلبي عن هواكم فأجابني لا صبر لي لا صبر لي لا أصبر حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر.